Treba će vam prazna bočica sa raspršivačem ako želite da napravite ovo super univerzalno sredstvo za čišćenje koje je posebno dobro za prozore. Sipajte otprilike malo manje od pola bočice sirćeta. Koristim alkoholno sirće od 9%. Otprilike, evo vidite koliko sam sipala. Sipaću otprilike toliko i vode, najobičnije vode. A zatim dodati 1 kap deterdženta za pranje sudova. Zatvoriti bočicu pa dobro promućkati. I baciti se na posao. Najprije ću da očistim prozore. Veoma lepo čisti i uklanja prljavštinu. I veoma sam zadovoljna kako su stakla zablistala. Također možete čistiti sve inoks površine, kao i radni deo u kuhinji, frižider, pločice ili slavine. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Ako je tako, ne zaboravite da zapratite ovaj kanal, da ostavite like i komentar.